أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছে যে তিনি বলেছেন যে হেদায়াত আল্লাহর হাতে না। এটা বলার দ্বারা মাওলানা সাদ ৭৯টি আয়াত অস্বীকার করেছেন। প্রথমে আমরা প্রচারটি শুনে নেই। ওনার কথার ভিতরে অজস্র তফসিরের রায় পাওয়া যায়। তফসিরের রায় কি জিনিস? মন গড়া তফসির। কি পাওয়া যায়? মন গড়া তফসির। এইগুলি বলছেন হেদায়াত আল্লাহর হাতে না, কি মন গড়া তফসির না? হ্যাঁ, ৭৯ আয়াতে সরাসরি আছে আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দেন, আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দেন। এই এক কথার দ্বারা উনি ৭৯টা আয়াত অস্বীকার করতেন। উনি বলতেন হেদায়াত আল্লাহর হাতে না। হেদায়াত যদি আল্লাহর হাতে হইতো তাহলে নবী রাসূল পাঠাইছে কেন? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা কি তাফসীরের রায় না? এখন তাহলে মাওলানা সাদ সাহেবের সেই বক্তব্যটি শুনি। एक आदमी तो किस्म किस्म खाने जमा किए हुए हैं दस्तरखान पर, और एक घर के अंदर एक आदमी फाके से मर रहा है। तुम इस शख्स को जालिम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? एक के पास तो इल्म की इतना ढेर कि उसे समझ नहीं आता कि क्या बयान करे, और एक तरफ जाके देखोगे तो उम्मत बगैर करने के मर रही होगी। तुम इस ख्याल करोगे हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत अल्लाह के हाथ में होती तो अल्लाह ताला नबियों को क्यों भेजते? अल्लाह ताला ने हिदायत देने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मेहनत के लिए भेजा है। नबियों ने भी अपने अंदर की तवज्जो और रूहानियत से हिदायत को नहीं फैलाया। तुम सब के सब खूब गौर से सुनो मैं क्या कह रहा। इस जमाने में एक धोखा ये भी है मुसलमानों को कि अल्लाह वालों की अंदरूनी कैफियत से उम्र हिदायत पर आ जाएगी। यह ख्याल भी गलत है। अंबिया के इमाम है और अंबिया रूहानियत के इमाम है, और आप सारे अंबिया के इमाम होकर सबसे ज्यादा रूहानियत वाले हैं। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूहानियत के बावजूद इस रास्ते में ठोकर खाने में कमी नहीं की है। आप फरमाते थे कोई जमात ऐसी बाकी न रहे जिसका मैं खुद न निकलूं। इतना जज्बा इस रास्ते में निकलने का था। এখানে তিনি বলেছেন যে एक आदमी तो किस्म किस्म खाने जमा किए हुए दस्तरखान पर, और एक घर के अंदर एक आदमी फाके से मर रहा है। এক লোক তো বিভিন্ন রকমের খাবার দস্তরখানায় জমা করে রাখছে, আর এক ঘরের মধ্যে এক লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তো इस शख्स को जालिम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो এই লোককে জালেম না বলে আর কি বলবে? एक के पास तो इल्म के इतना ढेर कि उसे समझ में भी नहीं आता कि क्या बयान करे, और एक पर जाके देखोगे तो उम्मत बगैर कलमे के मर रही होगी। একজনের কাছে ইলমের এত পাহাড় যে সে বুঝতেও পারছে না যে কি বয়ান করবে, আর আরেক দিকে গিয়ে দেখবে তো उम्मत कलेमा छाड़ा मारा जाच्छे। तुम इस ख्याल कर रहो के हिदायत अल्लाह की हाथ में है। हिदायत अल्लाह की हाथ में होती तो अल्लाह ताला नबियों को क्यों भेजते? अल्लाह ताला ने हिदायत देने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मेहनत के लिए भेजा है। তুমি এই খেয়াল করে বসে আছো যে হিদায়াত আল্লাহর হাতে। হিদায়াত আল্লাহর হাতে তো আল্লাহ নবীদেরকে কেন পাঠালেন? আল্লাহ হিদায়াত দেওয়ার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামদেরকে मेहनतेर জন্য পাঠিয়েছেন। नबियों ने भी अपनी अंदर के तवज्जो और रूहानियत से हिदायत को नहीं फैलाया। নবীরাও নিজের ভেতরের তাওয়াজ্জু ও রুহানিয়াত দিয়েই हिदायत সম্প্রসারণ করেননি। तुम सब के सब खूब गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনো আমি কি বলছি। इस जमाने में एक धोखा
ये दी है मुसलमानों को कि अल्लाह वालों की अंदर की आंख से उम्मत हिदायत पर आ जाएगी। এই জামানার মুসলমানদেরকে একটা ধোঁকা এই দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরের দরদ দ্বারাই সমস্ত উম্মত হিদায়াতের উপর এসে যাবে। ये ख्याल भी गलत है, এই ধারণাটাও ভুল। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की इमाम है और अंबिया रूहानियत की इमाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाদের इमाम और अंबिया अलैहिस्सलामगण रूहानियतेर इमाम, और आप सारे अंबियाओं के इमाम होकर सबसे ज्यादा रूहानियत वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समस्त अंबियाদের इमाम, सबसे बेशी रूहानियत वाला। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूहानियत के बावजूद इस रास्ते में ठोकर खाने से कमी नहीं की है। किंतु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এত রুহানিয়াত ওয়ালা হয়েও মেহনতের রাস্তায় কোনো প্রকার কমতি করেন নাই। आप फरमाते थे कोई जमात ऐसी बाकी ना रहे जिसमें खुद ना निकलूं। তিনি বলতেন এমন কোন জামাত যাতে বাকি না থাকে যেখানে আমি নিজে বের না হই। इतना जज्बा इस रास्ते में निकलने का था, এত জজবা ছিল এই রাস্তায় বের হওয়ার জন্য। মাওলানা সাদ সাহেব তার পুরো বক্তব্যের কোথাও এই কথা বা এই বাক্য বলেননি যে হেদায়েত আল্লাহর হাতে না, অথচ সাধারণ মানুষের চোখে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যে বাক্য তিনি বলেন নাই সেটাকে তার নামে বলা হলো। শুধু তাই নয়, মাওলানা সাদকে কোরআনের ৭৯টি আয়াত অস্বীকারী বানানো হলো। এটা শুধু খেয়ানত নয়, বরং মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। মাওলানা সাদের বিরুদ্ধে আরেকটি প্রচার হয়েছে যে তিনি বলেছেন হেদায়েত আল্লাহর হাতে, তো আল্লাহ নবীদেরকে কেন পাঠালেন? আসুন এটার তাহকিক জেনে নেই। এই বাক্যের দুইটি অর্থ হতে পারে। এক, হেদায়েত দেওয়ার মালিক আল্লাহ না, নাউজুবিল্লাহ। দুই, হেদায়েত অবশ্যই আল্লাহর হাতে, কিন্তু এর জন্য মেহনত করতে হবে। মাওলানা সাদ সাহেব কথাটি কোন অর্থে বলেছেন তা বোঝার জন্য ওই বাক্যটির আগের এবং পরের কথাগুলো খেয়াল করতে হবে। আগে তিনি যে কথাটি বলেছেন তা হলো একজনের এলেম অনেক বেশি যে পাহাড় পরিমাণ, আর অপরদিকে অনেক মানুষ কালেমাও জানে না। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যারা জাননেওয়ালা দিনদার মানুষ কিন্তু হেদায়েত আল্লাহর হাতে ভেবে কোন প্রকার দাওয়াতে মেহনত করছেন না, তাদেরকে দাওয়াতের মেহনতের গুরুত্ব বুঝাতে মাওলানা সাদ সাহেব উক্ত বাক্যটি বলেছেন। এখন উক্ত বাক্যটির পরের কথাগুলো খেয়াল করি। উক্ত বাক্যটির ঠিক পরের লাইনেই তিনি বলেছেন যে আল্লাহ হেদায়েত দেওয়ার জন্য আম্বিয়া আলাইহিসসালামদেরকে মেহনতের জন্য পাঠিয়েছেন। এখানে তিনি স্পষ্টই বুঝিয়েছেন যে আল্লাহই হেদায়েত দান করেন। এটা বুঝাতেই তিনি বলেছেন যে আল্লাহ হেদায়েত দেওয়ার জন্য আম্বিয়া আলাইহিসসালামদেরকে মেহনতের জন্য পাঠিয়েছেন। এই বাক্য থেকে বোঝা যায় যে নবীদের কাজ হলো মেহনত করা, আর হেদায়েত দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ অপপ্রচার করার সময় উক্ত বাক্যটির ঠিক পরের লাইনও গোপন রাখা হলো। এখন উক্ত বাক্যটির পরের আরো কথাগুলো খেয়াল করি। তিনি বলেছেন যে এই জামানার মুসলমানদেরকে এই ধোঁকা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরের দরদ দ্বারাই সমস্ত উম্মত হেদায়েত পেয়ে যাবে, অর্থাৎ উম্মতকে দ্বীনের উপর আনার জন্য কোনো প্রকার দাওয়াতের মেহনত লাগবে না,
শুধু ঘরে বসে রুহানি তাওয়াজ্জু প্রয়োগ করলেই পুরো উম্মত হেদায়েত পেয়ে যাবে। অথচ সবচেয়ে বেশি রুহানিয়াত ওয়ালা ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু তিনিও নিজের ঘরে বসে উম্মতের হেদায়েতের জন্য শুধু রুহানি তাওয়াজ্জু প্রয়োগ করেন নাই, বরং দিন রাত দাওয়াতের মেহনত করেছেন। কিন্তু কিছু মানুষ হেদায়েত আল্লাহর হাতে এই কথা ভেবে দাওয়াতে মেহনত না করে শুধু রুহানি তাওয়াজ্জুর ওপর ভরসা করে ঘরে বসে আছেন আর ভাবছেন যে সমস্ত উম্মত হেদায়েত পেয়ে যাবে। এখান থেকে বোঝা যায় যে মাওলানা সাদ সাহেবের উক্ত কথার অর্থ হলো হেদায়েত অবশ্যই আল্লাহর হাতে, কিন্তু এর জন্য মেহনত করতে হবে। অথচ যখন কথাটি মাওলানা সাদের বিরুদ্ধে প্রচার হলো, তখন উক্ত কথাটির আগের বাক্য ও পরের বাক্যগুলো গোপন রাখা হলো, কারণ আগের এবং পরের কথাগুলো বলে ফেললে সাধারণ মানুষ তখন আর মাওলানা সাদকে খারাপ ভাববে না। এখান থেকেই বোঝা যায় যে উক্ত কথাটি যখন মাওলানা সাদের বিরুদ্ধে প্রচার হলো, তখন তা আমানতদারির সাথে হয়নি, বরং এখানে খেয়ানত করা হয়েছে। এখন আমরা মাওলানা সাদের ওই বক্তব্যগুলো শুনি যেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে হেদায়াত আল্লাহর হাতে। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हिदायत मुनकर से रोकने वालों के हाथ में भी नहीं है और हिदायत भलाई का हुक्म करने वालों के हाथ में भी नहीं है। वो तो नबियों के हाथ में हिदायत नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के जितने भी कोशिश है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अपनी चाहत से भी आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, इसको आप चाहते हैं दिल से कि अबू तालिब हिदायत पर आ जावे। এখানে তিনি বলেছেন হেদায়াত আল্লাহকে হাত में है, हिदायत अल्लाहर हाथे। हिदायत मुनकर से रोकने वालों के हाथ में भी नहीं है और हिदायत भलाई का हुक्म करने वालों के हाथ में भी नहीं है। वो तो नबियों के हाथ में भी हिदायत नहीं है। हिदायत অসৎ কাজে বাধা প্রদানকারীদের হাতেও নাই, আর হিদায়াত সৎ কাজে আদেশ প্রদানকারীদের হাতেও নাই। এটা তো নবীদের হাতেও হিদায়াত নাই। अंबिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे भी कोशिश है। अंबिया अलैहिस्सलामদের দায়িত্ব চেষ্টা করা। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत अल्लाहर हाथे। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हिदायत শুধু আল্লাহর হাতে। कुरानेर आयातेर मफहूम, अपनी चाहत से भी आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। আপনি যাকে চান তাকে हिदायत দিতে পারেন না। जिसको आप चाहते हैं दिल से कि আবু তালিব हिदायत पर आ जावे, যাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন থেকে চাইতেন যে আবু তালিব হিদায়াতের উপর এসে পড়ুক, তার আরেকটা বয়ান শুনি। ये दोनों काम तो अल्लाह के हाथ में, दोनों काम अल्लाह के हाथ में। न कोई किसी को गुमराह कर सकता है, न भी किसी को हिदायत दे सकता है, बिल्कुल अल्लाह के हाथ में। क्या अल्लाह ने नबी के बारे में कह दिया है कि आप भी चाहत से अपनी मकसूद की कोई हिदायत नहीं दे सकते। এখানে তিনি বলেছেন ये दोनों काम अल्लाह की हाथ में है, ना कोई किसी को गुमराह कर सकता है, ना कोई किसी को हिदायत दे सकता है, बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह की हाथ में है कि अल्लाह ने नबी के बारे में कह दिया है कि आपकी चाहत से जिसे चाहे आप हिदायत नहीं दे सकते। এই দুইটা কাজই আল্লাহর হাতে। না কেউ কাউকে গুমরাহ করতে পারে, না কেউ কাউকে হিদায়াত দিতে পারে, কখনোই না। এটা আল্লাহর হাতে আছে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিয়েছেন যে আপনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। তার আরেকটা বয়ান শুনি। अपनी मसाजिद को अमल और मेहनत के एतबार से सहाबा-ए-किराम के मामूल पर लाना है।
क्यों? बात का पहुंचा देना तबलीग नहीं है। मौलिया साहब की बात अर्ज कर रहा हूं। बात का पहुंचा देना तबलीग नहीं है। चलते फिरते कान में बात डाल देना तबलीग नहीं है। हल्का हल्का महसूस है। कान में बात डालना तबलीग नहीं है। फरमाते थे दिलों में उतारना तबलीग है। तुम दिलों में उतारने के असबाब इख्तियार करो, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। এখানে তিনি বলেছেন যে मौलाना इलियास साहब की बात अर्ज कर रहा हूँ, बात को पहुंचा देना तबलीग नहीं है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाही अलैहि এর কথা আরজ করছি, কথা শুধু পৌঁছে দেয়াই तबलीग নয়। তিনি আরো বলেন, हजरत का मलफूज है, कान में बात डाल देना तबलीग नहीं है। फरमाते थे दिलों में उतारना तबलीग है। हजरत इलियास रहमतुल्लाही अलैहि এর মালফুজে আছে, কানের মধ্যে দ্বীনের কথা পৌঁছে দেয়াই তবলিগ নয়। তিনি বলতেন দিলের মধ্যে দ্বীনের কথা বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে তবলিগ। मौलाना साद बोलें, तुम दिलों में उतारने का असबाब इख्तियार करो, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। তুমি দিলের মধ্যে দ্বীনের কথা বসানোর মাধ্যম অবলম্বন করো, হিদায়াত আল্লাহর হাতে আছে। অথচ যখন তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হলো, সেখানেও মাওলানা সাদ যে স্পষ্ট করে বিভিন্ন বয়ানে বলেছেন যে হিদায়াত আল্লাহর হাতে, তা গোপন রাখা হলো। এটা হচ্ছে আরেকটা খিয়ানত। আমার বক্তব্য তাহলে এই পর্যন্তই। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।